রানচাকা সবচেয়ে রানচাকাকে বিপ্লব দেয় 5 বছর সামনে সরকারের এই মানে কালসঙ্গে সরকারের পয়সা 5 বছর কার বাইরে আছে অমহাই পরিস্থিতি এমনি চলো ও বিজেপির ও হাই বাইরে সংজাপা হতেন বলে যা সব বলে কলা মন্ত্র রতন রামকৃষ্ণ মন্ত্র রতন বলে বিশ্বাস চালু লাভ করে जोंसे सबो जेरै बोसकानि थिरां जेरै भबिष्यत दङ जों गावनि आफादों सोलाय जेरै सोलाय खनाय दं बे ब्रनि भबिष्यत मा लायनाय बे सासन हाय बायनि नों देशनि बायनि जुदि का खान्थे बुबार ग्रामो लगेलाय के ग्रेटा दिपाले जुदि सा खान्थे नों गोबांनि जरा पाइनाय न फोकि टाइमावरि गोबां जरा पाइनाय किन्तु पियासि जागा सेक थांगाथा मनसे जों मारि आननाय हाय बायनि जों मावा सोलाय दाबुर बुकुर आं बेसे जरा लाया सिन बुसानो दै उनाव फाइसा फैजा जों एसे मारा संनाय और बस पाकैना हायो जों सबसे जेपिफ्रानि सबसे बापा जुंगा बेमान बिसार जाता पार्टी जे पीपीएफ पार्टी पाताव फैया रायको सुजुमा बस काम गैया बाजे बस बांग्लादेशनो बुबे मनि बस ताव पारा फानि बुबे मोजां तमानि सकाव गुरु बिनि थै कुसुसाव रांखानि साव जों होजा सिनायले बताओ समाचार बने एनआरसी sama si BJP Vice President ro singgasi harusnya ama haile sen nogero cuma haile sen mau sore kado ekmaत्र bukan gra और bukan bose dengan saya bose jorana ya ama subuh sore jorana di hai haile 40-50 लाख sebagai di haile bilang sini baru melakukan punya ada beta di balen di ban haile ama sen bukan lainai mawaso lainai dia disune kalau jangan orang sengai kereng hanya kosong kedeng 10 taka khot basai na 20 paisa hanya monomai tunggu sebelum kata bahwa oh buat sekusula dikara mereka salah kilo biang tuh siapa ini wong buru hai hanya kai kupu mulai tuh saja singai tongga sebelum tunggu dia blog na rangsawa ni bro hukum bani blog tuh ibang rangsawa na tunggu kalau cari jolamai yang lain kai balik bro kalau hai bro sakai mania antara backup sakri asa jolayo dan JRB pore kawai 5000 penunggul romaya sakri oleh 2-3 mas সময় লাগে প্রসেসিং নাঙ্গু হাই sakri itu সময় কে বলো romaya কাজে রমা হাইরো বেকার উতা খবর হলদি কে বুড়া বাতার বাইরে 2000 মা কাপের তার কাজ বাস করে ওয়াইসা কে বুঝু কে রই পারে যা কমাই হাই পরিস্থিতি হো কে বিজেপি বড় নেতালাল বাপা সবচেয়ে বিজেপি के दुनिया ने पार्टी कतर में हमने बरम सबसे दुनिया ने पापा जुमला पार्टी और पार्टी वचन करेंगे सुनो बीजेपी या सीपीएम को करेंगे कांग्रेस को करेंगे संचिरी ओबार गाली गाँव चिरी खांसा चिरी बेटा दिखालेन सन जे खबर तो बनाई सुनो सन 2023 जों सबाय दाइसे दंगो और बातमा हायो सन जे खबर और चिरी लैपटॉप नि मंत्री अनिल कपूर मंत्री नाम मैसेज सन जे खबर और एमएलए सुनानाय और सुनावे सन 2023 जे खबर विभाग रानी लावेसन सेंट्रा खाइस बाइले पाठकनाय और पाठकनाय और साइन रानी और आमसानि जत चिरी यूपी नगरनि दापु पुतुर जत नु या गेलबाय जाबो बेसांगसन बुखाक्रा खायै बीजेपी जना